सारसागुन टीवी नेलेट कान आंजमेट कान सानाम कोगे सागुन दारामी बाड़ा होचे गुना इंगे गुरुलु बुई किसु सानाम कोगे नापाय बाड़ा के बन जानि खान आर नापाय बाड़ा के बन तहे गोमा तेहिया खबर करना हेडलाइन को दो हुयु काना आतुरेन खामखुंटी बाय सामलाव दाड़ेया कान खातिर गोटा आतु को गो आचुरे काना ᱧᱩᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱞᱦᱮᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱦᱚᱢᱢᱚᱫ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱵᱤᱰᱤᱳ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱤᱧ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱞᱮᱫᱟ। हालेगे मिद चितर आडी भाइराल आकाना नुआ भिडियो रे नेलोगोग कान सांगे गिद्रा मिद हड़ पारकम ते गग काते को आसेन आचुरे काना नुआ भिडियो रेना सारियाते सारसागुन टीवी बाय खंद्रो ताकादा बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ काना नेलोग कान भिडियो दो झारखंड पनत रेना पाकुड़ जिला आमड़ापाड़ा थाना ताबेरे मेना बाघापाड़ा आतु रेना काना मेनते भिडियो रे रोड आंजमोग कान लेकाते बाडायोग काना आतु रेन खामखुंटी कान रेहो आतु बाय सामड़ाव दाड़ेयाग काना नुआ हो बाडायोग काना समाज रेना नियम कानून हो ठीक लेकाते बाडाय बानु ताया मेनते मिद कथाते मेन गानोआ आजा दायभार चेद चेद कान ताया ओनागे जथात सहित बाडाय बानु खातिर तेहेन नोआ हालत भिडियो रे नेलोगोग कान लेकाते सारिगे आडी लाजाव रेना कथा कान गया चेदा से हुडिंग हुडिंग गिद्रा ठेन गोटा आतु गो आचुर होचो होयोग कान ताया नोकान माझी बाबा आडिगान टोठारे मेना कोआ नोकान मुहिम हालत हिजु माड़ांग रे समाज रेना नियम कानून आर दिसम रेना आनारी बाड़ाय जोंग आर ओना लेकाते चलाव बनाव लेखान समाज रेना उपकार के होयोआ। बाघारन मंझेड़ाम को गो बड़ा दिया गोटा कुल्ही नोआ बिचार बाय संभाव दाड़े कना से नोआ बिचार बोले बाय सुनन दाड़े कना ओनाते गिद्रा को सनाम आतो हड़ को सनाम मिलाव कते गो बड़ा दिया गोटा कुल्ही ओय प्रशासन को मेना को गया अंते हों लहा से पुलिस को मेना को गया एन रहन को गो बड़ा दिया गोटा कुल्ही को आसेन दिया भोट माड़ांग आर आदिवासी को उदुग काते फायदा लुटाव गानोआ उन ऑक्तो के दिसे आकोआ पराजित को सांताल होपना कथा एटा जहज दो लहमक कान रेहो नापाय के मिटांग सांताला मरणते छतिका चेह हो बांग लोसकानोआ दाग तालारे ताहे काते रेहो दाग तेतांग तको लोरावाकाना बीरभूम जिला रेना मोहम्मद बाजार ब्लॉक भुतुरा पंचायत ताबेरे मेना दुमुनी आतुरेन सांताल होपन ᱧᱩ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 2-4 ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ। सरकार अमली ठेन ललिस काते रेहो हानते नानते को धाकला बाड़ाएद को काना मिद धा बीडीओ साहेब आर हो बीडीओ साहेब दो पंचायत एनते रेहो ᱧᱩ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ बांग को कुरुमुटु आकाद कोआ दुमुनी आतु चला हर हो बांग नापाया जहां लेकाते साइकिल मोटरसाइकिल चला हिजुआ रुआ हसु आर से मुश्किलाना जोखाय गुजुक कानी कोयक काय छाड़ा उपाय बांग तहेना ओंकान मी जायगा रे दुमुनी आतु मेना मी कथाते मेन गानोआ मेते बाम नेल लेखान बाम पतिया तेहेन खन मेन दो 21 फेब्रुआरी 2022 खन दुमुनी आतु रेन हर वीडियो ऑफिस समांग रे धरना को दुड़ुब आकाना हारन कष्ट काते बांचा खन वीडियो ऑफिस समांग रे तेतांगते गुजुक गे भागिया मेनते ओना हर को अपनार आकादा 3 हबी ᱧᱩ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱦᱟᱵᱤ मोहम्मद बाजार वीडियो ऑफिस समांग रे इंका गे दुड़ुब ताहेन रेनाग को रिकाव आकादा मेनखान आजका के मुडु मुडु जुलुक कान ताहे कान बुरसी सेंगेल रे दरिया दाग छिलकाव हे एनते जुलुक सेंगेल आजका के अड़ी एना मोहम्मद बाजार ब्लॉक रेन जॉइंट वीडियो साउते मोहम्मद बाजार थाना ओसी तकिना हेडेम कथाते मालूम के कोआ बांग मा मिदगेल दिन भितरी रे ᱧᱩ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ तबे दुमुनी आतु हर नुआ हको लय आकादा मिदगेल भितरी रे एमाकान कथा बांग हे सरी लेनखान दारायकान दिन गाबेयान कथा रड आर कथा एम काते बांग बुलाव हचोआ এটা হচ্ছে সেটা দেখ গ্রাম একবার দেখে কি অবস্থা গেলে জিনিসটা মারা খাতা থেকে জলটা আছে সেটাও পাবে না তো পাবে জল থাকবে তবে দেবে জল নাই জল নাই দেখে আসবে তারপর তুমি এ ভানে দু তুলা উঠতে হবে হ্যাঁ জলে ভানে উঠতে হবে জল নাই মানে মাটি নিচে জল নাই ওখানে পাওয়া যায় না পাথর হচ্ছে পাথর পড়েছে সেটা দেখ কথা বলছে এই কথা বলছে দেখ কেন এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে হল হয় তো এটাও হবে তো ওনারা কথা বলছে সাহেবরা আছে এই যে একদম বলবে না কলেজ টেন্ডার করতে শুক্রবার মধ্যে দুটো করবে কলের ব্যবস্থা শুক্রবার আজ কি বার সরকারি কাজের 50 টাকা করো হ্যাঁ আজ মঙ্গলবার মঙ্গলবার তাহলে শুক্র
সামনে শুক্রবার করবো বুঝলি শুক্রবার তো তাহলে শুক্রবার টেন্ডার হচ্ছে শুক্রবার টেন্ডার হবে নিয়ে টেন্ডার হওয়ার পরে 1 সপ্তাহ তাহলে মোটামুটি দিন 15 হয় লিখিত হয় না দেখ একটা কথা বলি লিখিত কিছু হয় না যেটা হয় না সেটা বলি না ওইটা আছে কাছে রাখ লিখিত হয় না 15 দিন দিন 15 ধর পরশু দিন বলি এ বাবু বলে দিচ্ছি তোর কষ্টটা আমিও বুঝি আমার কষ্ট শুক্রবারে যখন টেন্ডার হবে শুক্রবার টেন্ডার হবে তো টেন্ডার যেহেতু শুক্রবার আজকে মঙ্গলবার বুধ বৃহস্পতি শুক্র কাল করতে বাজে হবে টেন্ডার যদি শুক্রবার হয় তাহলে মোটামুটি হতে দিন 15 লাগবে মরে যাবো না টেন্ডার আছে বলি যেটা ওনারা বলছে টেন্ডার করবে তো টেন্ডারের পরে দিন কয়েক টাইম লাগবে মাল আনবে যে টেন্ডারের যে কন্ট্রাক্টর আছে তারও নম্বর দিয়ে দেবে ওনার সাথে কথা ছেলের স্কুলে অঙ্গনওয়াড়ি বন্ধ হয়ে গেল জলের জন্য ওখানে কল হবে নাকি না বলি ওখানে কল হবে তোরা যেটা বলছিস ওখানে কল হবে না শোনো ওখানে কল ছিল তো হ্যাঁ কলের মিস্ত্রি গেছিল পাথর লেগে আছে সেই জন্য নতুন কল করার জন্য নতুন বসাবে এই জন্য বলছি নতুন বসাবে তার জন্য যদি রিপেয়ারিং হতো আজকেই হয়ে যেত রিপেয়ারিং হবে না নতুন করতে গেলে সময় লাগবে আমাদের সরকারি প্রতিটা কাজের একটা পদ্ধতি থাকে তো টেন্ডার করতে হবে টেন্ডার করে তারপরে এটা ঠিক আছে যেমন উনি বললেন দিন 15 মধ্যে হয়ে যায় মানে শুক্রবার যে টেন্ডার হয় আশা করি দিন 15 মধ্যে ফিনিশ হবে দিন 15 লাগবে এবার টেন্ডার শুক্রবার হচ্ছে মানে তাড়াতাড়ি কাল পরশু মাসে টেন্ডার আরে বাবু তোমাদের যে কষ্টটা না আমরা তো ফিল্ডে কাজ করছি তোমাদের সঙ্গে মিশে তো তোমাদের ব্যথাটা আমি বুঝি এই কষ্টটা জানি আমি এবার বলি শোনো এবার বলি এই যে না টেন্ডারের পরে এই টাইমটুকু আরেকটু দিয়ে ধৈর্য ধরে দেখে যে তোমাদের কি হচ্ছে সেটা উনি যেটা বললেন তোমাদের সামনেই শুক্রবার না যাবে না টেন্ডার বলছি দিন 15-এর মধ্যে আমাদের টাইম দেখো দিন 15 থেকে 20 দিন এর মধ্যে তোমাদের হয়ে যাবে কারণ উনি বলছেন শুক্রবারের টেন্ডার বুঝা গেল এই টেন্ডার এটা দেখে নিয়ে দেখো এর মধ্যে হবে কিনা কারণ তোমাদের ফ্রেশ দিতে হবে বলছে কেন রিপেয়ার করলে রিপেয়ার হবে না বলছে তাহলে ফ্রেশ পয়সা গেছিল ওরাও জানে ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ শেয়ার ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ